शुभ सकाळ जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज हूँ गुरुवार अगस्ट मास 13 तारिख तो आसतु जाना आज देश विदेशर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर ता पूर्व एमती लाटेस्ट न्यूज देखा चैनल टी सब्सक्राइब कर पाखरे बेल आइकन टी ऑन कर रखु प्रत्येक दिन एहीपरि गुरुत्वपूर्ण खबर सर्वप्रथमे जानापी तो चलतु डेरी नक देखा कौन रही आज गुरुत्वपूर्ण खबर। आज प्रथम खबर सृष्टि है लघुचाप बंगोपसागर में सृष्टि होइछि लघुचाप आसंता 48 घंटे आहरी घनीभूत होगा सह उत्तर पश्चिम दिग को गति कर संभावना रही सक्रिय घूर्ण बलय प्रभाव में आज भोर उत्तर बंगोपसागर पार्श्ववर्ती पश्चिम बंग बांग्लादेश उपकूल निकट में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि लघुचाप प्रभाव में ओडिशा रे वर्षार प्रकोप बढ़िबो आसंता 5 रु 6 दिन धरी राज्यर विभिन्न अंचल में वर्षा लगी रहिबार संभावना रही। आज मध्य राज्यर अधिकांश स्थान में वर्षा हेबा सह केतेक स्थान में प्रबल वर्षा होई पारे। आज राज्यर 5टी जिला झारसुगुड़ा संबलपुर ढेंकानाल अनुगुल और कटक को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। एहा व्यतीत अन्य 25टी जिला येलो वार्निंग जारी करा जायछि। परवर्ती खबर वंदे मातरम बिल रे मोहर लगाइले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार दिन एक बिल को मंजूरी देइछन्ति। ए बिल अनुसार जो माने जानी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गान रे बाधा सृष्टि करिबे किंबा एहाकु रखिबा पाई चेष्टा करिबे ताहाकु अपराध भावे विवेचना कराजिबो। सरकारक एक विबृति रे कुहा जायछि जे ए बिल अधीन रे राष्ट्र गान को वर्तमान मिलुथिबा आईनगत सुरक्षा वंदे मातरम को मध्य प्रदान कराजिबो। राष्ट्रपतिक मंजूरी पर राष्ट्रीय सम्मान रो अपमान संशोधन बिल 2026 आईन रे परिणत होइछि। लोकसभा जुलाई 30 तारिख रे ए बिल को पारित करिथिबा बेले एहार गोटे दिन पूर्व राज्यसभा एहाकु मंजूरी देइथिला। ए आईन अनुसार वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन सह समान मर्यादा दिया जायछि। केंद्र गृह मंत्रालय कहिछि जे स्वाधीनता दिवस समारोह रे प्रथम थर पाई लाल किल्लार प्राचीर वंदे मातरम गान कराजिबो। परवर्ती खबर पान मसला उपर बैन लगाइला फसाई पान मसला तैयारी करुथिबा कंपनी एवं एहार उपभोक्तांक पाई एक बड़ अपडेट सामना को आसीछि। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव पाठ्यकरण पान मसला पैकेजिंग संपर्कित नुआ नियम आनिछि। ए नुआ नियम अनुसार पान मसला पैकेजिंग रे व्यवहृत प्लास्टिक एवं विभिन्न सिंथेटिक सामग्री व्यवहार उपर कटकणा लगा जायछि। ए निष्पत्ति पर पान मसला तैयारी करुथिबा कंपनी गुडी को निज पैकेजिंग व्यवस्था रे परिवर्तन करबाको पड़ी पारे। फासाई रो नुआ नियम रो प्रभाव विशेष करी से पैकेजिंग फॉर्मेट उपर पड़िबो जा दीर्घ समय धरि पान मसला शिल्प रे व्यवहृत होई आसुछि। नुआ नियम अनुसार प्लास्टिक सिंथेटिक पॉलीमर एल्युमिनियम फॉइल एवं मेटालाइज्ड लेयर व्यवहार उपर कटकणा रही। परवर्ती खबर भारत रे एबे लू को मध्य प्राकृतिक विपर्यय भावे गणाजिबो। भारत सरकार एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नै हिटवेव बा लू एवं वज्रपात को अधिसूचित प्राकृतिक विपर्यय तालिका रे शामिल करिसंती। ए निष्पत्ति पर राज्य सरकार गुड़िक विपर्यय परिचालना आईन 2005 अधीन रे रिलीफ और उद्धार कार्य पाई आर्थिक सहायता पाई पारिबे। राज्य सरकार नीति विशेषज्ञ नागरिक समाज संगठन जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ एवं जलवायु विपद प्रवण अंचल लोकंक पक्षरु दीर्घ दिन धरी होई आसुथिबा दाबी पर सरकार ए पदक्षेप नेइछन्ति। परवर्ती खबर एग्रीगेट पंजीकरण प्रक्रिया मंतर 20 जिल्ला रे मात्र 50% रु कम रजिस्ट्रेशन सरकार को घेरिले विरोधी दल। केंद्र सरकार निर्देश चाषी एग्रीगेट पंजीकरण कर से मानक जमी पट्टा सहित आधार कार्ड संयोग कर फल केंद्र और राज्य सरकार विभिन्न योजनार सुफल चाषी माने सहज पाई पारिबे। चाषी रहुथिबा विभिन्न प्रकार सुविधा सुजोग और चाषी माने न नेबा पाई ए व्यवस्था होइथिबा बेले प्रक्रिया रे किंतु देखा देइछि मांदावस्था विशेष करी भाग चाषी व क्षुद्र चाषी माने जमी पट्टा पाउनथिबारु एग्रीगेट पंजीकरण करि पारु नाहंती सेथिपाई पंजीकरण रे देखा देइछि मांदावस्था। एबे एग्रीगेट पंजीकरण रो शेष दिवस वृद्धि करबाकू योजना करूछंती। जे पर्यंत शेष चाषी पंजीकरण करि नाहंती से पर्यंत एग्रीगेट पंजीकरण जारी रहइबो बोली राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी सूचना देइछंती। अपर पक्षे चाषी पंजीकरण प्रक्रिया को नहीं राज्य सरकार को घेरिछंती विरोधी दल नेता बीजेडी विधायक अधिराज पाणिग्राही कहछंती जे राज्य रे चालिछि चाषी विरोधी सरकार धान पंजीकरण जटिल प्रक्रिया को नहीं पश्चिम ओडिशार विधायक माने जोगाड़ मंत्री को भेटी दाबी करबा स्वागत योग्य। 2 वर्ष हेब बीजेपी सरकार विभिन्न नियम करी चाषी को हैरान करि आसुछि। सरकार गोटे लक्ष्य चाषी ठारू कम धान किनिबा जोथिपाई पंजीकरण रे बहु जटिल नियम करिसंती। पंजीकरण पाई कलम 2 नियम चाषी पाई कंटा साजिछि। सरकार
सरकारଙ୍କ जटिल नियमକୁ ବିରୋଧ କରି ଚାଷୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିଜେଡି ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଅଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପ୍ରାଣୀଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲାଣି। କୃଷି ବିଭାଗର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ କ୍ୟାବିନେଟରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆଲୋଚନା ହେବ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀ ଧାନ ବହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ପନିପରିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯିବ। କୃଷି ସମବାୟ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଦିଆଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ଯାହାର ଯାହା କ୍ଷତି ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ନିୟମାବଳୀ ହିସାବରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ। କେହି ଯଦି ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ନିକଟସ୍ଥ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ଲକ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ଜଣାଇ ପାରିବେ। କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଆସିବାର ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଧିକ ସହାୟତା ମାଗିବୁ। ଏବେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଇନି। କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। କେନ୍ଦ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ମାନିତ ରୋଡମ୍ୟାପ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିରଳ ମୁଦ୍ରିକା କରିଡର ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଓ ଉପକୂଳ ସମ୍ପଦ, ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ପରିବେଶ, ମହାକାଶ କ୍ଷମତା ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ନେଟୱାର୍କକୁ ଏକାଠି କରିଥାଏ। ରାଜ୍ୟର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାଥମିକତା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ, ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଓ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଅଧିକ ବିନିଯୋଗ, ମହାକାଶ ପ୍ରୟୋଗ ଓ ନିର୍ମାଣ, ବିରଳ ମୃତ୍ତିକା ଅନୁସନ୍ଧାନ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବେଶ ପଦକ୍ଷେପରେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଲୋଚନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ମେରାଇନ୍ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଇନୋଭେସନ କରିଡର, ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ଆଣିଥିବା ଏକ ସହଯୋଗୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଧୂମପାନ ରୋକିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ପଛରେ। ସିଗାରେଟ ଓ ତମ୍ବାଖୁ ଉତ୍ପାଦନ ଆଇନ ଅଧୀନରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଦୈନିକ ହାରାହାରି 435 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଦୈନିକ 173, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 153 ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ 111 ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ଦୈନିକ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଜରିମାନା କରାଯାଉଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କଟକ ଆଇନ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ଫଳରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ସିଗାରେଟ ଟାଣିବାରେ ଅସୁଙ୍କ ଲାଗିପାରୁନି। 2025-26 ବର୍ଷରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଧୂମପାନ କରିବା ଅପରାଧରେ ଦେଶରେ 5,70,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ BIS ଲ୍ୟାବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ଭାରତୀୟ ମାନବ ବ୍ୟୁରୋର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ପରୀକ୍ଷାଗାର। ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ଏକ ସମ୍ମାନିତ ପରିସର ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବୃହତ ଇସ୍ପାତ ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ଶିଳ୍ପ ଥିବାରୁ ସୁନା ରୂପା ସହିତ ଇସ୍ପାତ ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏପରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପରୀକ୍ଷାଗାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବ BIS। ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ। ମଙ୍ଗଳବାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁର ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନବୀକରଣକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଲୋକସଭା ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ BIS କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାନବୀକରଣ, ଗୁଣବତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ଅଣ୍ଡା ପାଉଡର ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ଫୋକସ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଉତ୍ପାଦନକୁ 5 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସହ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରକୁ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ଫୋକସ କରିଛି। ରାଜ୍ୟରୁ 22.6 ଟନ ଅଣ୍ଡା ପାଉଡର ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ପଠାଯାଉଛି। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ବେକରୀ, କନଫେକ୍ସନାରୀ ଫାର୍ମ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଚାହିଦା ଥିବାରୁ ୟୁରୋପୀୟ ବଜାରର ସମ୍ଭାବନାକୁ ପରଖୁଛି ରାଜ୍ୟ। କୃଷି ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନୀ ଉନ୍ନତିକରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷର ସହଯୋଗରେ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଏଭଳି କମର୍ସିଆଲ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ସମୁଦାୟ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ 61,553 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏହି ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ତୁଳନାରେ 7.3% ଅଧିକ ରହିଛି। ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସମୁଦାୟ ନିଜସ୍ୱ ରାଜସ୍ୱ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ଅପେକ୍ଷା 11.9% ଅଧିକ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ସମୁଦାୟ ନିଜସ୍ୱ ଟିକସ ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା 9.3% ଅଧିକ ରହିଛି ଏବଂ ଅଣଟିକସ ରାଜସ୍ୱ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ଅପେକ୍ଷା
14.8 वर्ष अधिक रही राजस्व आदाय व्यवस्था को आहरी दक्ष करने सहित पुंजी व कार्यक्रम व्यय को आहरी वृद्धि करने निमंते मुख्यमंत्री परामर्श देइछन्ति। परवर्ती खबर पाकिस्तान पूर्वतन प्रधानमंत्री इमरान खान को मृत्यु 3 जन सामरिक अधिकारी गुप्त तथ्य को आधार करी पाकिस्तान जड़े सांबादिक ए सूचना प्रकाश करिसेंति जहाकु नै पाकिस्तान राजनीति रे होइचै सृष्टि होइछि। क्रिकेट राजनीति को लंब मारिथिबा इमरान खान से गढ़ी तेहरीक इंसाफ राजनैतिक दल एपरिक प्रधानमंत्री होइथिले हेले परवर्ती समय रे दुर्नीति रे छंदी होई आदिओला जेल रे बंदी जीवन अतिबाहित करिसेंति। दिनको दिन तांको स्वास्थ्य अवस्था बिगुड़ीथिला सठिक ढंग रे तांकर चिकित्सा करा जाउ नथिबा परिवार व पीटीआई पक्षरु बारंबार अभियोग करा जायतिला एपरिक परिवार लोके व निज राजनैतिक दलर नेतांको भेटिबाको अनुमति दिया जाय नथिला तेणु तांको मृत्यु को नै अनेक समय रे संदेह प्रकाश पाउथिला। पाकिस्तान 3 जन वरिष्ठ सामरिक अधिकारी तथ्य आधार रे सांबादिक वजाहत साइद खान निज यूट्यूब चैनल रे दाबी करिसेंति छे पूर्वतन प्रधानमंत्री इमरान खान हुए तो आउ जीवित न थाई पारंती हेले से माने इमरान खान को मृतदेह देखि नांती तेबे से मानक दाबी प्रत्यक्ष प्रमाण उपर आधारित नुहे। ए खबर प्रकाश पाइबा परे पाकिस्तान राजनीति चलचंचल होइछि इमरान को समर्थक मध्य रे असंतोष प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर भारत उपर 100% टैरिफ लगाइबे ट्रम्प रूस ठारू कंचा तेल व गैस किणुथिबा देश गुड़िक उपर 100% पर्यंत टैरिफ लगाइबा पा अमेरिका सेनेट पारित होइथिबा सिंडेस ग्राम बिल को नै चर्चा चोर धरिछि। ए बिल भारत उपर बढुथिबा प्रभाव को नै व्हाइट हाउस रो डेड एडवाइजर पीटर नभारो एक बड़ बयान देइछन्ति। नभारो कहिसन्ति जे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को मध्य रे अत्यंत उत्तम व्यावसायिक संपर्क रहिछि तेणु दुई नेता आपस आलोचना माध्यम रे यार समाधान बाहर करिनेबे। रूस ठारू औषधित तैल व प्राकृतिक गैस आमदानी करुथिबा शीर्ष 5 देश उपर 100% पर्यंत टैरिफ लगा जाय पारे।